أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذا القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دون الله لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين
इला फ़िरऔन व हामान व क़ारून फ़क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब फ़लम्मा जाअहुम बिल-हक़्क़ि मिन इंदिना क़ालू उक़्तुलू अब्नाअल-लज़ीना आमनू मअहु वस्तहयू निसाअहुम वमा कैदुल काफ़िरीना इल्ला फ़ी ज़लाल वक़ाल फ़िरऔनु ज़रूनी अक़्तुल मूसा वलयदउ रब्बहु इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम व अन युज़हिरा फ़िल अर्दिल फ़साद वक़ाल मूसा इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब वक़ाल रजुलुम मुअमिनुम मिन आलि फ़िरऔन यक्तुम ईमानहु व तक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह व क़द जाअकुम बिल-बय्यिनाति मिन रब्बिकुम मन यकु काज़िबन फ़अलैहि कज़िबुहु वन यकु सादिक़न युसिबकुम बअदुल्लज़ी यअिदुकुम इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुस्रिफ़ुन कज़्ज़ाब या कौमि लकुमुल यौमल ज़ाहिरीना फ़िल अर्दि फ़मन यंसुरुना मिन बासिल्लाहि इन जाअना क़ाल फ़िरऔनु मा उरीकुम इल्ला मा अरा व मा अहदीकुम इल्ला सबीलर रशाद वक़ाल लज़ी आमन या कौमि इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम मिस्ल यौमिल अहज़ाब मिस्ल दाबि कौमि नूह व आद व समूद वल्लज़ीना मिन बअदिहिम वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद या कौमि इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम यौमत तनाद यौमा तुवल्लूना मुदबिरीन मा लकुम मिन आसिमिन व मन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद वलक़द जाअकुम यूसुफ़ु मिन क़ब्लु बिल-बय्यिनाति फमा ज़िलतुम फ़ी शक्किन मिम्मा जाअकुम बिही हत्ता इज़ा हलक क़ुल्तुम लन यबअसल्लाहु मिन बअदिही रसूला कज़ालिका युद्लिल्लाहु मन हुवा मुस्रिफ़ुन मुर्ताब लल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तानिन अताहुम कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि व इंदल्लज़ीना आमनू कज़ालिका यत्बअुल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बिन मुतकब्बिरिन जब्बार वक़ाल फ़िरऔनु या हामानु इब्नु ली सरहन लअल्ली अब्लुगुल अस्बाबस समावाति फ़अत्तलिअ इला अहलिही मूसा व इन्नी लअज़ुन्नुहु काज़िबन कज़ालिका ज़ुय्यिना लिफ़िरऔन सूअ अमलिही व सुद्दा अनिस सबीली व मा कैदु फ़िरऔन इल्ला फ़ी तबाब वक़ाल लज़ी आमन या कौमि इत्तबिऊनी अहदीकुम सबीलर रशाद या कौमि इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुन्या मताउन व इन्नल आखिरत हिय दारुल करार मन अमिल सय्यअतन फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा व मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुअमिनुन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नत युरज़क़ून फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब व या कौमि मा लि अद'उकुम इलन नजाति व तदऊननी इलन नार तदऊननी लियकफुर बिल्लाहि व उश्रिक बिही मा लैसा लि बिही इल्मुन व अना अद'उकुम इला अज़ीज़िल गफ़्फ़ार ला जरम अन्नमा तदऊननी इलैहि लैसा लहु दअवतुन फ़िद दुन्या वला फ़िल आखिरति व अन्ना मरद्दना इलल्लाहि व अन्नल मुस्रिफ़ीन हुम अस्हाबुन नार फ़सतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाहि इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद फ़वक़ाहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू व हाक़ बिआलि फ़िरऔन सूउल अज़ाब अन्नारु युअरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्यन व यौम तक़ूमुस साअतु अदख़िलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब व इज़ यतहा
يحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنته جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين والحج لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين والله الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله فما يضل الله الكافرين
ज़ालिकुम बिमा कुंतुम तफ़रहूना फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ि व बिमा कुंतुम तमरहून उदख़ुलू अब्वाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा फ़बिअस मस्वल मुतकब्बिरीन फ़स्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फ़इम्मा नुरियन्नक बअदल्लज़ी नअइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नक फ़इलैना युरजऊन वलक़द अर्सलना रुसुलना मिन क़ब्लिक मिनहुम मन क़ससना अलैक मिनहुम लम नक़्सुस अलैक वमा कान लिरसूलिन अन यातिय बिआयातिन इल्ला बिइज़्निल्लाहि फ़इज़ा जाअ अम्रुल्लाहि क़ुदिय बिल्हक़्क़ि वख़सिर हुनालिकल मुब्तिलून अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अनआम लितरकबू मिनहा व मिनहा ताकुलून वलकुम फ़ीहा मनाफ़िअु वलितब्लुगू अलैहा हाजतन फ़ी सुदूरिकुम वअलैहा वअलल फ़ुल्कि तुहमलून वयुरीकुम आयातिहि फ़अय्य आयातिल्लाहि तुनकिरून अफ़लम यसीरु फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कानू अक्सर मिनहुम व अशद्द क़ुव्वतन व आसारा फ़िल अर्दि फ़मा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून फ़लम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फ़रिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्मि व हाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन फ़लम्मा रअू बअसना क़ालू आमन्ना बिल्लाहि वहदहु व कफ़रना बिमा कुन्ना बिही मुश्रिकीन फ़लम यकु यनफ़अहुम ईमानुहुम लम्मा रअू बअसना सुन्नतल्लाहि अल्लती क़द ख़लत फ़ी इबादिही व ख़सिर हुनालिकल काफ़िरून।